Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ngiring ngaturaki puji syukur da Allah subhanahu wa ta'ala kalaban ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kalaban rahmat pertolongan epon Allah subhanahu wa ta'ala tengku leban panjenengan sedaja paling kesempatan kaangkui mirengaki pamausan kitab Sarhul Hikam kadinto. Sobung lain pernyuunan deka Allah subhanahu wa ta'ala, muka-muka tengku leban panjenengan sedaja diki pelai mana abang ta ilmu sebarokah termanfaat, barokah keluargana, barokah na apotoh, barokah hartanah, amin Allahumma. Salawat serta salam ngireng aturaki da ajunan epon baginda Sayyidina Muhammad. Kalaban mau salawat da ajunan epon baginda Rasul, sobung lain pengarepan tengku leban panjenengan sedaja muka-muka sedaja nakenging syafaat seagung dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala syafi'i Muhammadin wa ma fis samawati. Ya Rabbi salli ala syafi'i ma fil ardi wa ma fis samawati. Muka-muka kalaban mau salawat da kanjeng Nabi Muhammad tengku leban panjenengan sedaja epakuatan ngireng lampa-lampa epon Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para Rabu sesami-sami mulyaki sareng ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Katipun apa kati pemahaman sampun tapungkor paringoning sareng ke musannif. Bahkan sampai pada setong kalau setong debu kita bahasa dinin sebelum ngaji. Ning nyadat ning kabeda debu bi ayyan kasifalahu infiradullahi bil quyumiyati wa tawakhuduhu bidaimumiyati. Bi ayyan kasifa kutu kabuka lahu deman infiradullah ponapa katibin Allah bil quyumiyati kalaban sepat jumeneng Allah wa tawahhuduhu ban sepat setonga Allah bidaimumiyati kalaban langgeng Allah. Ponapa maksud kadinto manabi setong orang kadito sareng Allah epatabuka atena epatabuka rona infiradullahu bil quyumiyati kalaban sepat jumenenga Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang kadinto andi keyakinan bahwa Allah panika jumeneng. Lebih manusia ampun ejapok kalaban nor qayyumiyah atau sifat qayyum, sifat qayyuma Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang juga kadito bekal paring kalangkengan nyatena kalaban keyakinan hakul yakin wa tawakhutuhu bidaimumiyati kalaban nyetongakina kalaban sifat langgeng Allah. Pasan di keyakinan nyateh bahwa Allah adat semaha langgeng, adat semaha kebesah, adat semaha setu. Le orang si ampun kapason enor
dari sifat qayyum asman Allah al-qayyum. Maka manusia kat dito akhirnya juga andi keyakinan bahwa apa ni kalangkan. Tapi ni ke bangsa zauqiyah, perasaan. Bahkan sampai para wali-wali Allah ni andi keyakinan bahwa dirinya itu menyatu kalaban Allah. Tapi keingahin benih menyatu kalaban adat Allah, tapi perasaan nah menyatu kalaban Allah. Bangsa perasaan benih jasad si menyatu perasaan nah, karena aroma saduri semaan ka Allah, aroma saduri semaan ajampun sareng Allah, aroma setong menyatu ben Allah. Padahal secara hakikatnya kita menyatu perasaan. Padan orang cak-ocaan duri cinta nak anak ben bini, cinta nak bini pas ngocak beun jadi lek engkau jadi beun, itu kan perasaan. Hakikatnya kita menyatu, tak ada manusia menyatu ben Allah. Jadi walaupun kuleban pancin cinta nak kuleban sambian de ka anak pun setong seakan anak kula ni ke jiwa kula ben panjenengan, tapi anak kula ben sambian tak bisa menyatu ben sambian. Tapi hak dalam perasaan bisa menyatu. Sehingga orang si ampun ketika dito Tebun Abul Abbas Al-Mursi dalam kitab Lataiful Minan dalam kitab kadito sepudakin law kusifah an haqiqatil wali la abdan li anna awsafahu min awsafin wa nu'utahu min nu'uti. Derma cek sakingnya ibuka Tebun Abul Abbas Al-Mursi ini ka guruna Ahmad Ibnu Tha'illah singarang kitab Hikam kadito. Lau kusifa an haqiqatil wali, cek saking ibuka hakikat para wali. Orang wali ji pas ibuka ben Allah tampak sifat kawalina la abdan yaktena orang jadi bekal nyempe de ka para wali. Tapi kengai nyempe ka dinto beni nyempe ibadah, tapi nyempe penghormatan. Dari takon dari takdim ke para wali banyak sampai aculun rangkainya dan para wali seakan-akan nyempe, tapi benih nyempe ni ke dari hormata dari takdimah sehingga orang-orang itu kadang aculun rangkainya dan para wali la abdan li anna awsafahu kana sangkuna pada para wali min awsafin nikah murni dari saya pada Allah wa na'atahu min nu'utiyin ekipanika benteng kalakona sepat tengkalakona para wali murni dari nur Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga itu pemahaman kutub cek paham beting kore sepat Allah beting kore badan Allah beningat nikah. Saya maksud ketika dito orang-orang wali si ampun kepasokan dari an-nur pada Allah, maka wali itu umpama kepasokan dari sifat wujud, maka para wali pas aroma sebed sebelum ada sebelum badan alam ring wali ni ke aroma sebed, tapi jai pun kena perasaan kenyataan lagi pun tanpa kuncing perasaan dari menyetong kalaban an-nur Allah. Sehingga para wali kadang punya sing ngucap beun muntara tau ka Allah ngabes engko. Maka tapi ni kalimat senyat saya budi dia buat kini kata wa talasihi ben kadang para wali nikah elang dari Allah, tapi para wali kadang nikah Allah elang dari para wali. Napa maksud panikah? Menusah mun perpan menyatu kalaban an-nurase pada Allah andi pangkat wali pas lupa akhirnya kadang ngucap sengkok ri Allah. Tapi kayak itu perasaan, benih-benihnya tinggi perasaan. Le orang sebisa ketika dito akati Abi Yazid Al-Bustami. Wa talasi kadang Allah elang dari aben. Artinya abeli boleh dia kasepat ke manusia. Akati setong riwayat dimin. Abi Yazid kat dito setong betok naku oncor. Entar ke pasar.
kakak di mak ajunan seh mak antar ke pasar, maknya bioncor yang siang. Maka orang atanya mak pahnya bioncor yang siang ajunan seh ada bu engkau nyari yang manusia. Pangki manusia enja kok kita nama manusia terus paling depak karo mana santren nyolok kapi ai dana kapi pas ada bu engkau ria Allah nikah bu ya sudah ada bu subhani subhani ma'adhama sa'ni ma fil jubbati ghairullah maha saja sengkok maha agung sengkok tak ada di dalam kalam piria kecuali Allah. Masa Allah lenekat itu perasaan beni Abi Yazid tadi Allah perasaan nah jepon sabun kasa orang sekuasa jin akhir pas ngucap engkau ria jin tapi hakikat tak bisa jadi annar rabba rabbun wal abada abdun la yashirul abdu rabban wal rabbu abdan pangeran pakun pangeran kabulah pakun kabulah pangeran tak bisa jadi kabulah, kabulah juga tak bisa jadi pangeran. Maka Abi Yazid ngaku Allah. Sampona Abi Yazid ngaku Allah, akhirnya sadar. Tanya aki ban murid. Saya ajunan kelak nikah ngaku Allah saya. Ajunan kelak ngaku Allah. Daripada Nabi Yazid engkau tak rumasa. Demi Allah engkau tak pernah ngaku Allah. Lemak kela ajunan ngaku karena tak sadar. Jadi Abi Yazid itu ngaku karena tak sadar. Mungkin ngasi aroko, mun lapar posang pelka bingung je kau ngakuan Allah jalla wala. Abi Yazid ni tak sadar betul menjaga itu. Harara, perpan harara. Bahasan ni ke bahasa syatohat je pun istilah kita. Napa syatohat? Bahasa latah. Ditambah disadari keluar engkau Allah. Pada remada pun Abi Yazid hitang santai kapi menengkok dikit dia ngaku Allah boleh menengkok pas ngaku Allah boleh maka engkau dia paten karena engkau dia kafir dia pun Abi Yazid akhir dia remah ternyata sore sampai sore Abi Yazid lupa boleh dari santana zikir ke Allah sehingga kuasa posa kalau ben anur saya pada Allah Abi Yazid lupa boleh ngaku Allah boleh engkau ri Allah engkau ri Allah nyembah ben kasih engkau ri Allah tapi tak bahasa karena santri ni kampuni wasiat teh mun kok ngaku Allah diki pate akhirnya santri ngelak pedang ke bima teh Nabi Yazid sampun etat taah ternyata Abi Yazid ni kepatut lebih sebu ya repot santri saya ini masih Abi Yazid ni kakak rumah karoman Abi Yazid titi lebih sebu sampun sadar Allah sadar titi setongkone pas ada bu engkau tak pernah ngaku Allah le kejadian kadinto abukti yaki bahwa orang sing ngaku Allah ni kan lakar tak sadar al-hallat ngaku Allah tak sadar makan al-hallat waktu kelentong nikah al-hallat nikah petek je dak ras lo akili dia sa murid mator seh ajunan akili dia dia pun al-hallat arya beni dia tapi ria aing wudu tak sakit timun berdari ngaku Allah coba apa excellent sakit na banten saya timun orang sedep pengaku ngapa nikah pangkat wali tak sadar tak ingat ka lapar tak ingat ka belka tak ingat ka rokok tak ingat ka nasu tak ingat apapun apa nikah kadang bisa ngaku tapi di luar kendali jadi pun sabena cerita anu singkat contoh umpama beda fulan kapason kakuan jin red masuk si jin tanya aki si fulan siapa bahan fulan mesti jawab engkau jin anapa mangucap jin atau jin ngepurin engkau dia jin dari gunung galunggung umpama lemak bisa ngaku jin anapa karena jiwanya fulan nikah kuasai kalau ben jin sehingga fulan tak sadar ngaku jin le tak sadar kadito kan kuasain pas ngaku jin pertanyaan apa fulan sing ngaku jin nikah jadi jin tak bisa walaupun ngaku jin pakun jin fulan pakun fulan tak ada cerita nah orang bini agak baik jajan pasti dijajan kia tak ada cerita
Tak ada cerita nah orang bini agak kocor pah menyatu ben kocor tak bisa. Ingat panika juga Allah apa di kulaban panjenengan sedaja tak kira bisa menyatu ben Allah. Sebisa hanya perasaan. Jangankan ben Allah cereng kadang pada manusia seakan-akan pah metum nundu bayang aki. Dari seneng akhir rasa menyatu. Nah, boleh berpan ki capok TBC tekanan batin cinta apa bayang seakan-akan saya teguh tak kajunya ke para cewek saya teguh jual cewek rati padahal kaju saya teguh. Kenapa? Karena merasa menyatu TBC tekanan batin cinta. Ingat apa nih kau orang si TBC ke Allah ya merasa menyatu tak sadar seakan-akan aben titi Allah padahal ia tak kira bisa. Ini kenyaman kalimat syatohan. Muka-muka tengkulaban panjenengan seteja keingingan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. An-nur orang-orang seiman do ka Allah ni bisa lebih tera ete matahari. An-nur orang seibadah do ka Allah sangat tera. Andaikan sareng Allah mata buka lau kusifan nurul buka cahaya na orang-orang si ibadah dekat Allah yang tenan langit ni tak perlu bulan, tak perlu air, tak perlu bintang. Debuna Abil Hasan Asyadili, beliau guruna Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi guruna Ibnu Athaillah. Abil Hasan Asyadili beliau sengarang Hisib Asbun Nasr. Dari mata Abu Nabul Hasan Asyadili lau kusifa an nuril mu'minil asi la tabaqa ma baina samai wal ardi. Cek saking ibuka. Cek saking ibuka ben Allah cahaya na orang si mukmin si ahli maksiat. Beni se warok ni si ahli maksiat saos. Orang si mukmin tapi ki lebur maksiat, lebur adikir, lebur apasa, lebur apa jangking lebur maksiat, campur nyaman. Lau cek saya buka la tabaqa ma baina samai wal ardi yaktina cahaya ni kamu sae langit ben bumi. Ni kan orang maksiat napa boleh? Dan mata abuna famadannaka binuril mu'minil muti' mamun an-nur cahaya na orang-orang setakwa dekat Allah mabas orang setaat dekat Allah orang ahli maksiat ibuka apa nur bisa matera langit ben bumi la ana apa ben Allah mata ibuka karena Allah ni kan ngarep coba aja toto para kekasihan Allah para wali Allah kan kui ujian dek kulaban panjenengan maklai kulaban panjenengan ni kecian nilai orang cubaan tapi nilai bagus setiap orang nilai bahwa orang itu lebih bagus ete pun kulaban panjenengan makanya ada Murid Abdul Qadir mun ben ketemun ben orang sesepo selatua ben payakin orang tua je lebih bagus etempeng ben karena orang je lebih banyak ibadah etempeng ben ni kata Abdul Qadir. Tapi mun ketemun benak kana ben jadi payakin bahwa nak kana jadi lebih bagus etempeng ben karena kita banyak ngelakoni maksiat. Ini kan Dawu Syaikhul Qadir. Berarti apa? Kulaban panjenengan nikah tak epakon anilai orang lain, tapi epakon nilai aben tibi bener tepak napa punten ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Jangan di perasaan lebih tepat. Kok le apa jeung sate salat sunat 10 rakaat ben malam. Rasana mun dina tak ada sebadan kok napa boleh pas salat 1 rakaat. Kau solat sunat 100 rakaat pun setisa lela tak kira pada berkau lenikah solat sunat tak 100 rakaat raja kenjena tapi aroma lebih bagus ben orang nikah bisa mailang dek kenjena solat sunat tak 100 rakaat. Na'udzubil. Maka mun sampean Nabi rid nangis ke Allah, ya Allah abdi kita sampurna ibadah dek keajunan abdi kita sampurna ki banyak makhluk ajunan lebih sampurna ibadah tempeng abdina milan kadito paring petotu abdina sebisa abdina ibadah akati para makhluk ajunan seterusnya Gusti. Tidak ada masa paling bagus.
tahu kitab sekon niru mungkul dinar asa pengkunta tangke bahaya titik ngang pun Abdul Qadir singkata ngang kebeban ka orang lain lebih bagus etem pengaben tibi muhasabah pun sapena artinya tong mitong aba bener napa punten mungku Allah jek mitong tatangkeun mun nyari cuban orang tak kira nemu bagus. Jangankan orang biasa mun niat nyari cuban orang nemu. Jangankan orang biasa kiai pun mun esare cuban pakun nemu. Apa sebab manusia? Orang lek selek nyanyi leo. Tak nemu kotor. Oh, tak ada kotor esare telur. Tak nemu telur lah esare salesan. Tak temu salasane isare ubu mate. Tak temu ubu mate ubu selencelek kerisare. Pakuni temu juban. Anapa kan adalah karena nyari cuba. Maka neguluban panjenengan cek jelek ancuban orang tapi anggap orang lain lebih bagus ete pengkuluban panjenengan. Tapi selek cuban aba tibi napa tepak ibadah ke Allah karena manusah mun jujur dek atena tibi bekal oning bahwa aben ni kebunya kelero nah dek Allah. Muga-muga kuluban panjenengan bisa mikir aba tibi nyun saporah dek Allah. Muga-muga dosa setuju kesalahan kuluban panjenengan isaporah sareng Allah. Amin Allahumma astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal Rabbi sidni fikni amalan ya Allah ya Aba Bakri ya Umar Sayyidah Fatimah binta Rasuli. Muka-muka saja sapora tu sareng Allah. Muka-muka yang sepo dua ben matoah tantretan setuju nak foto keluarga gula ben panjenengan setuju sapora ben Allah. Amin Allahumma amin. Saterusipun Kiai Musannif Adebu qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi bi ulumihi fid daraini wal mustawalu tining perkara seikarepot huwa ponapaal huwa tining bihi ponapaal huwa tining mustawal alladzi ahbabtahu panika perkara seseneng sampian hu da alladzi ayyuhal muridu shadiku hi enga murid as-shadiku seleres wa syarakta ben baca pada sampian ilaihi maring alladhi huwa tining alladhi a'malu sholihati panika punya amalan soleh allati tuqarribukah sema-sema iya allati kada sampian mimmaulakah dari pangeran sampian
wa tusilu kaban madepak sampian ila ma'rifatihi maring ma'rifat de ajunan epon Allah. Ai fala tahtakir tegese cek sampai nginah atau cek nganggep enteng sampian zalika zuglah dekat disa karepotan bal balik beda qarirul aini bihi panika mancorong ma'rifatah bihi kalaban mustaghal atau suglun pada kalaban suglun pada fa innahu maka saungkuna kalakuan layam bagi panika tak pantas al istighalu pona pangarepot illa bihi angin kalaban kalisadzalik. Pona maksud kiai musannif al mustaghil al mustaghalu bihi huwallazi ahbabtahu ayyuhal muridu shadiq. Artinya murid sebener, murid nika benih murid sekolahan, benih murid SD. Saya maksud murid orang seakarab terode ba'ah ke Allah. Benih murid SD, MTS, SMA benih. Murid sesaung gunaka dinto engki panika ngarepot de setong perkara kelakuan sebisa masemah de ke Allah. Ini kami urut sesaung gunaka. Artinya setengkak kulina gula ben panjenengan parepot kala ben perkara de rema'a be sesema ka Allah, de rema'a be sede pak ka Allah, de rema'a be se makrifat de ka Allah. Artinya allati tuqarribuka min maulaka nyare kelakuan sebisa semak de ka Allah. Napa saya bisa masemak ke Allah? Engki kadita zikrullah mabenya zikir saya lesan atau beate. Tapi kangku semak pakun wasilah kalaben palantaraan guru. Milana robito pasekan robito patepak sebelum azikir deka Allah. Ribatu yaumin khairu min ibadati syab'ina sanatan. Ribatu nyampung saare panikan lebih bagus ben ibadah 70 tahun. Ribatu yaumin khairu min ibadati syab'ina sanatan. Tapi melarat mun sampai saare. Tapi ini kalimat selain ribatu sya'atin khairu min ibadati syab'ina sanatan. Orang bisa robito ke guru jatuh ke sehari semenit baikor bisa robito napa boleh 2 menit sampai 5 menit mun orang bisa 5 menit nyampung ben guru na tak pas lepas nikah andi pangkat atau makom waliullah. Tapi kamu mengadong macam jarang serobito made tengah dalam darat bagi mencegah. Tapi nikah late titi abek medem abah medem sampun medem guru iparabu secara rohaniah sampun rabu pas abah menyatu ben guru sampun menyatu abah nikah tade sebede guru lewat tu ikat dito pas zikir de ka Allah la ilaha illallah atau istighfar macam-macam sampun ipeto paring peto tu sampun menyatu kaito umpama ingat tengah ana wirid nikah lepas robito lepas abuli boleh ulang robito karena robito ni khairu afdalu minadz dzikri ar-robito tu khairu minadz dzikri. Robito ni lebih bagus berzikir. Ini pendapat ulama tasawuf mangkana si muntarobode pak zikir de ka Allah robito na basakan. Dan robito itu tidak akan bisa tanpa rasa cinta de ka guru.
Milana seetaman pertama rasa cinta nyate dek ka guru. Bila rasa cinta ampun etaman nyate dek ka guru, maka robito ni kebekal noro akin. Bila robito ampun cekak, maka jalan kang kuido pak ka Allah tambah semak, tambah semak, tambah semak. Jadi robito benteng kula ampun ditulis bab robito ning kitab Al-Haqq wal Matruk. Kitab Nurul Haq, kitab Nurul Haq dan kula ampun ditulis. Titi Nabi adzikir robito nyambung la ilaha illallah, la ilaha illallah, boyar robito ulang boleh. Kecuali berjemaah lain boleh. Mun berjemaah ka guru la ilaha illallah, boyar robito toro cek guru ampun pakun dengan. Artinya namun berjemaah, mun saya pergi mobil jangan nerok nyetir, napa jangan setir ampun, napa jangan supir, jangan supir belok ke biru, ke dojo ke timur, jangan nerok nyetir, dikit setir belok ke kanan sampai diputar ke kiri tabrakan. Titipan, mun katibi maka ni kafaidah, mana bi adzikir katibi ben berjemaah faidah ni ka itu, mana bi katibi sampian rosak robito becek boleh. Tidak la ilaha illallah robit rosak pen menit becek pen menit robi itu beni pahrobi itu sekarang la ilaha illallah mayan tidak ada toro dempon karena ini adalah sampungan na sampian titimun kabul peke si kilometer sampung peke sampung terus sekali itu mun tak sampung tak ada pas itu asaihu mizabul faidi guru panika minaka paralon kakui madeba paparing dari Allah. Mizab nikah talang mun semakin paralon mizabul faidi talang keanugrahan guru titimun sampian paralon ke sampung paralon ke sampung maka inti dari kangkui depak dek Allah robiton baca sekena dimin muka-muka saja pasakan robiton asallallahu amin Allahumma labila robito jekka allati tuqarribuka min maulaka maka sambian pas semak deka Allah le orang tan jenis semak sareng Allah maka setengkak kulina nika ate nika atu saaki beni itu saki atu saaki ka abe mun tak ingat deka Allah artinya hati kita mengutuk jo engkau apa sengke seibadah engkau mengutuk kikir rasanya kejasat ate nikah mun kula ben panjenengan tak ingat Allah nikah tandena semak mun kula ben panjenengan asolat tak solat enteng tak dikir tak pekil tak cermet berarti ini kaki jauh dari Allah doa dekat Allah minta sapora muka-muka sapora sareng Allah amin Allahumma astaghfirullah rabbi min kulli dzambin wa athubu ilaihi muka-muka setia sapora Allah amin Allahumma bila ampun semak wa tusiluka ila ma'rifatihi maka sampian bisa oning deka Allah caipun sapena oning deka Allah nika beni oning adda Allah tapi oning kula ben panjenengan panika cai kesenengi ben Allah banyak manusia tak oning jabe nika kesenengi tak oning jabe nika bentuni bade setong riwayat sebut dalam kitab Lataiful Minan dimin ki zamana Bani Israel bada kana rajulun bada setong orang laki leburi ibadah dekat Allah seneng ibadah dekat Allah akbalu lillahi summa a'radu billah la orang laki kat itu lebur ngadep dekat Allah zikir siang malam salat apa asa Allah akhirnya orang kat itu minggu sambil laku maksiat Laisa tong betul yang laki ni kat matur dekat Allah. Ya Rob, ajunan kak dinto tak pernah duka kak abdina.
Ajunan tak beri pelai ke abdina salajan abdina ngalakoni maksiat. Padahal abdina lebur maksiat, lebur ngalakoni dosa, tapi ajunan tak bentuk ke abdina. Karena tak sadar je aben ni bentuk. Dalam ada bun Allah ada bu paling wahyu dekat Nabi pada zaman itu. Kabala kau orang si ahli ibadah jeria kan Nabi zaman Bani Israel. Saung kunang kau apen tu dah kau orang si ahli ibadah jadi keng orang jadi tak sadar. Mator Nabi bentuk pona apa guste? Jauh orang kak dito tak pernah jawab musibah. Jauh saya sama ken tak pernah tabrakan, tak pernah koje orang, tak pernah tapok orang, tak pernah musibah selamat mendono guste kuat. Mapa sih cai kamu bentuna dari madhabun Allah. Langah rasa seneng ibadah kasengkok jadi musibah paling raja. Bentuk se paling raja. Adab seksa se paling raja dek kasetong makhluk jadi ya jadi langah seneng ibadah kasengkok tak kenceng adikir kasengkok tak kenceng ngadep kasengkok jadi musibah se paling raja. Nikmat se paling raja iki kadi to seneng ibadah dek Allah. Karena orang kak ditemu tak keng Allah juga seneng dek kesetong orang ni tak kira seneng ingat dek Allah. Titi seneng gula ben pancingan ibadah dek Allah ni kejelas karena Allah seneng kasokan sampian kangkui ingat dek Allah. Ate gula adikir Allah ben aten ben sampian sedeja ni kena tuaki bahwa Allah ni seneng kasambian nyebut asmana Allah. Mun Allah tak seneng maka sambian jangankan lesan ate tak kira penyebut asmana Allah karena Allah ampun tak seneng sebut sambian. Titi sokor paling raja lamun kula ben panjenengan ki bisa nyebut asmana Allah berarti kula ben panjenengan ki kesenengi ka sareng Allah. Tiga dito musibah se paling raja sengkana adikir sengkana ibadah dek Allah ni kaminaka adab seksa paling raja mungku Allah. Tapi mungku kula ben panjenengan enteng kadang tak ingat sari penting nyebut asman Allah ada tak ada apa-apa. Apa sebab karena abah tak oning bahwa abah tu abah ibentu ni ben Allah ben abah tak oning beto abah kesenengi sareng Allah. Mangka namun ulama tasawuf ni setiap mereka solat doa ya Allah ridai abdina kasokani abdina supaya lesan ate abdina selalu ingat dekat ajunan. Karena tanpa ridha Allah tak bisa ingat, tak bisa. Maka nama Nabi ilmu kak dito saya kajen saya ikan di kuleban panjenengan pas tak bisa kan kui maingat dek ka Allah, tak bisa mesema ibadah dek ka Allah, berarti ilmu kak dito tak barokah tak manfaateh. Naudzubil. Beni ilmu tak barokah sabar dan ilmu ni ka barokah sabar dan ilmu seetoronaki sareng Allah dek ka alam tunya ni ka barokah kapi. Cuma barokahin apa punten ke kuleban panjenengan. Disadaja saya patoran Allah barokah. La yujadu fil alami qabihun illa bil itibar. Setujana perkara sebeda inyalam tunya nikal qabi panikat cubagus kapi kecuali hanya sudut pandang. La yujadu fil alami qabihun. Ada inyalam tunya dikasih cuba keng cuma pandangan kuleban panjenengan arwah cuba arwah bagus arwah cuba ni kekun pandangan bil itibar. Hanya sudut pandang. Lekan kui kadin to jai pon ki pur abeli pole bila ate kadin to takarrub semak dak ka Allah maka kuleban panjenengan bekal oning dak ka Allah. Arten oning ngaki pur oning waktu abet kadin to ibentu ni sareng Allah maka langsung minta sabora. Titimun kuleban panjenengan delem saare tak engak ka Allah benining salat saya maksudku lagi mun salat mesti engak ni. Atau apa tak kena solat? Ate solat Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Ojon geruduk-geruduk terus ojon tak namen berkuliah iku. Ate tak ingat ke Allah, tapi ingat dek ke selain Allah. Nika langsung minta sapora ke Allah, berarti ate kuleben panjenengan kita ika senengi ben Allah. Tapi mun ate kuleben panjenengan ingat ke Allah, Allah asokor dek ke Allah doa ya Allah patatap aki ate abdina kan kui ingat dek ke ajunan amin Allahumma. Muka-muka tengku leben panjenengan setuju. Keluarga ku leben panjenengan setuju, nak foto ku leben panjenengan setuju sampai hari kiamat. Patiti orang selebur ingat dekat Allah, selebur azikir dekat Allah, selebur ngabdi dekat Allah. Amin Allahumma. Ai fala tahtakir dzalika sugla. Artinya ku leben panjenengan tak kenginginah cek ngangkep enteng dek perkara ate si bisa ingat dek Allah. Artinya cek nginteng ngaki kelakuan si bisa bersemak ke Allah. Aduh apa? Kau apa jeng mulai lambat tak lum sokiri ya iku. Jangan kiai romun terosoki bersemak ke Allah. Engkau tak lum soki. Uwa jenah uwa orang ngano tak bojong soki iku. Nikah dari belasa Allah Subhanahu wa taala. Kuleben panjenengan asolat tak epasoki inya tunya ni kebelasa Allah. Tak langsung kenceran epa tampak dari belasa Allah. Mumpas langsung epa tampak asolat lema beto. Bi Allah pasai bejar umpama 10 juta atau 1 juta. Mun lema beto 5 juta. Mun setahun ni sabar kama pesengan. Ni kamu telu bangan mun kerenjengan asolat Allahumma inna nasaluka keker di langit bicol kapi deina. Nikah dari belasa Allah maka kuleben panjenengan tak iparingi itunya tapi bukan iparingi ning akhirat. Amin Allahumma. Bada setong ulama ka dito dimin para rabu dari ikhlas ibadah ke Allah pasira ulama ka dito Syekhona Abdul Hamid bin Isbat Banyuanyar. Dari ikhlas ada ke Allah, adzikir ke Allah, Allah buknya ini ke adzikir terus sambil adzikir setong betul buknya ini ke itu perpan mencoba terus adzikir Allah ibu coba si beres mari seka itu buknya ada ya atarat abang ngolok ya Abdul Hamid bedena penyain aduh abang kak dito olati beres sampot enyolati ternyata beres kak itu benpuk cop pun titik emas saja dari seman ke Allah sampai titik emas. Napa sih terjadi? Napa berki Hamid langsung cocok ayo jual pun tan Ki Hamid tak ada busa ni. Tak ada busa ni. Aduh hari ya lah kalau saya penting kopi ban soki pun saya pun tan tapi napa debun ya Allah abdina tak putok emas kak dinto Gusti. Abdina tak ngarep emas kak dinto Gusti. Tapi saya minta abdina nah foto abdina santri abdina pada tiaki orang sesemak dek keajunan orang selebur ibadah dek ajunan. Amin Allahumma. Kula ben panjenengan sana ada juga karena kula guru ke sohe ke Ali Wafa putrana Ki Abdul Hamid Isban Banyuanyar. Titi beliau kedatangan emas tak bunga. Kula ben panjenengan tahu sah sakesen nemu beli kerbah titi emas satu moja antik mun riya iku. Benih ku emas, nemu selo antik mun riya iku lain apa. Tapi muka-muka kula ben panjenengan, ate kula ben panjenengan dek budi kak dito, tak ipa cinta ada katunya, tapi ipa cinta ada ka Allah. Tapi jai pun sapena, jangan salah paham tak cinta ketunya benita anak ko pakun ala ko belencei anak bendini na tapi ate na cek pas lepas dek keajunan empon Allah. Amin Allahumma. Maka tata krama ka dintoh dek ka Allah terutama tata krama dek ka guru. Sayyidina Abdul Hamid ni kan ngaji dek ka Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Fulkanani. Tapotrana kapi untuk kak bisa riwayat sesangat mata tetia ulama tengki cok beliau sangat ngabdi dengan guru waktu Syekhona Abdul Majid betah mangkadam untuk sarang alen Ki Ali Wafa tempur jodoh dari Banyuanyar dek kakepang
dekat Demangan Bengkalan nikah dari Banyuanyar sandal tambi ampun tambi dari Banyuanyar atur depak ke Demangan lambek sebunga sepalan nih kaki sebunga sepalan tahun sangangatos nikah sebunga sepalan Ki Abdul Majid sareng Ki Ali Wafa munduk dekat Ki Khalil Bengkalan dari Banyuanyar sandal tambi sampai so padena so kona nak lukasa so kona ni sampai pecah aku lidor tanya aki benjakan jan sampian mak tegel loka kapi benda apa tengkula ater dari Mekasan kata ater engki anapa mak ater matanya kui sandalan tengkula mun asandalan cangkolang ka guru dari Banyuanyar pun dicabut mun samaken tantang masuk kampir sekian bocor sepeda begini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini ketakut sampai pecah. Bahkan stombek to kadito Syekhana Abdul Majid tabata stombek to atana. Kadito iwat to atana. Kalau pae nah sedikit tikel tak tulinya mari nyangka sampai nyaden podo. Sampuna ada ternyata was ajom ngakan. Karena sen Ki Abdul Majid bata-bata ajam ni wangakan nas Ki Abdul Majid ni kan nunduk bakun sani kan nunduk can kanjan agak jom karo tinggal malaikat yang gelui wa tak nyaga sampun ngale ajam congok nasen kira sekali je le kakan aja pada remaja bun aja kancang kiai hi Kak Majid ki beni kiai gitu Sayyidina Abdul Majid periksaan ni bi pasetina ajam kak disangakan nasen sampian derma debun kele kasa singakan nasen kule kasa aja makiai titimun kule ngake ka aja makiai kule cangkolang tusar aja ka aja makiai takok menan mangken potran kiai ne selte lain jelorare congkot aki lain mun samangken nikah Ki Abdul Majid beningat tika ajam punten tapi ngormate ajam polan keduna kiai akhirnya Ki Abdul Majid bisa ambil ilmu ketika kasih Allah bisa titiwalin Allah gara-gara ngabdi ka guru nah kalau ben pelantaran ajam muka-muka tengkul ben pancenengan bisa aja jaga ahlak dek ka guru jaga ahlak dek ka Allah benda ka Rasulillah amin Allahumma sakadito bisa hos pengajian kitab Sarhul Hikam kak dinto muka-muka ilmu sesakatir kak dinto titi ilmu se barokah tor abarokai titi ilmu se manfaat tor manfaate kaku itengku leben panjenengan seteja barokah na akili dek nak foto sampai hari kiamat muka-muka nak foto ku leben panjenengan ibeti nak foto soleh soleha selebur abak teda Allah ben utusan Allah abak teda reng sepo dua ben guru selamat dunia akhirat amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.